মেহেন্দি ধরি আঁচল কফি বডি আছে, এটা তার বডি, এটা তার আঁচল লাগলে তার বডি দেখুন 2600 মাত্র দামটা সাল মেটাল দিছে 2600 তার ধরি কম দেখলে তো লোক লুভাই যাবে হো যাও হেনকে যাও বলবে সলিড আছে কেনতা লাগুছে দেখো এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি সলিড নম্বর 1 পুরা তবে এটা প্রাইস জিতি গয়া হ্যাঁ প্রান্ত আছে আই তার ওয়ার भी बहुत টেকা আছে সলিড আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নম্বর 7200 মাত্র 7200 এটা যে রামাগ্রিন কলর কহা যায় একুরেট রামাগ্রিন কলর এটা কহা যায় এটাকে দেখি বাকিটা বনছো 7200 মাত্র 7200 ডবল বড় পাটা ধরি ফুল ধরি আছে এটা 5500 তো আয়া কম নাই না আর কম আছে পুরা সস্তা দিয়ে দেবে বহুত সস্তা দিয়ে দেব এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি মাত্র 4600 কেতে সস্তা করলু দেখো পুরা 100 কোটি বস্তু আছে ফ্রি রেন্টার না যেটা দেখুন 20 নেলে 46 খালি 46 শাড়ি ডবল বর্ডার বেলা কাই খুঁজবে বেলা বেতি সস্তা না পান কাহি না পান শাড়ি মানে বাসা যেন কহছেন আছে এইটা সেটা দেখুন চৌড়া ধরি আছে ফের সে কোরাক মন্দির মিতাল হইছে কোরাক মন্দির ডিজাইন আছে আইটা তার আঁচল সলিড মস্ত আছে বিলো স্পিস থাই রয়েছে বহুত বড়িয়া লাগছে মাত্র 5800 কোয়ালিটি যেবে তো 8-9000 কয় পেগে কেতে সস্তা আছে দেখুন 5800 কে এই ধরি পাই যাউছন বহুত বড় আয়া কর এক্সপেরিয়েন্স কথা কই শাড়ি মানে যেটা দেখো অক্লিয়ার হাঁ মই হেনতা মোর তো মুখ কইছি পরে আসুন গ্রাহক রে নন খুশন বলছি কাস্টমার খুশ হলে মতে বহুত বড় লাগছে ছনে বুলিয়া লাগবে 2-3 ঘন্টা নেই যাবা কিন্তু তার আখর পাখর লোক কিন্তু পচলো তুমি কেন শাড়িটা বলি দেখুন আঁচল বিলো স্পিস তো আছে কইছে আছে থি আর যে তার বডি একটা নজরে পছন্দ করো পুরা দিসুছে তা পুরা কে ঝকাস করুছে মাত্র 9000 পুরা দলাল করুছে 9000 করে দেখুন सबको जुहार और फिर थोड़ा स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर गया पहुंची रेमंडा गाँ किशोर माई आइकर दुकान के जानू थे केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी मैंने मिलती बेस्ट बेस्ट प्राइस मिली जाए क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी केफे क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो दुकान से जानते 33 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छे और एक से एक बढ़िया साड़ी एक से एक क्वालिटी साड़ी पूरा सस्ता सस्ता दाम मिली जाऊे आज खास वीडियोटा जेहेतु रज बेसी दिन ना रजरे बहुत सारा साड़ी मैंने ऑर्डर करसन बोले देखो रजर स्पेशल कलेक्शन मैंने आसी तो केंता साड़ी मिलूचे के प्राइस मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास रेमंडा गाँ किशोर बेहरा आयकर दुकान रू आरंभ करवार आगु देखो किसी प्रकार साड़ी कलेक्शन देखा मिलसे दुकान के आगे एक से कलेक्शन कम दाम के कलेक्शन देखो सब गोटे सजेक रखी देन आज देखो आज भिडियो जेनटा देखा देखो पूरा सब खास खास बछा बछा साड़ी सिलेक्टिव साड़ी मैंने सब पूरा नुआ आसी से कलेक्शन आज भिडियो देखा बढ़िया साड़ी मैंने देखो हैंगिंग कराई साड़ी भर भी जब आपको पसंद लगे कैंसीटा स्क्रीनशॉट पठाबे आज्ञा को आज्ञा पूरा एतिर पूरा केते दाम काना पूरा डिटेल बताबे तारपर आपण माने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पारबे तारपर देखो पाट साड़ी रो स्टॉक भरपूर अच्छे आपण माने जदी ए टू जेड खोजुचन संबलपुरी रो पाट साड़ी नेके सब प्रकार साड़ी कम कम दाम रे बेस्ट क्वालिटी बेला ताको दुकान के आसी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी साड़ी नहीं पारबे आ जेहेतु यहाँ रेट माने टिके उतरी जाइए बहुत सस्ता मिलुचे तो केनता रेट मिलुचे काना मिलुचे जो आइयान पे तो आज्ञा फिर स्वागत नमस्कार आपन ना दुकान रो एड्रेस कहि दो मोर ना किशोर मेहर रमंडा कुष्टापाड़ा मोर घर गांडा रमंडा कुष्टापाड़ा रे घर अछि डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर और संबलपुर जिन माने आसुचन 40 ରୁ 45 किलोमीटर पड़सी आ जदी आउचन आपण संबलपुर साइड नु झाटुड़ा साइड नु आपण माने संबलपुर साइड नु जिन माने आसबे अताबरा पड़वा तापर रेंगाली कैंप पड़वा रेंगाली कैंप नु आपण लेफ्ट साइड केनाल रास्ता रे आपण माने रेमंडा आराम से आसी परबे गूगल मैप रे डायरेक्शन सेट करके हम रेमंडा के आगे आराम से आसी परबे रेमंडा यूको बैंक के पहुंचला बाद आया को कॉल करबे आ आया निया जेकरे रिसीव करे आनमु आ जदी भी रास्ता घाट जाने पले आया को नंबर जे दिया से नंबर के कॉल करबे आया रास्ता घाट बते देबे सब बते दिया बा केन बाटू आसबे केंदे आसबे जिन दुकान के आसबे जिन माने दुकान के आसी ना पर ऑनलाइन में मंगाबा ले चाहू दिया होछे जेंसी साड़ी भी यहाँ आके देखा बस पसंद जदी लागबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया तो नंबर स्क्रीनशॉट पठे के अपन एड्रेस पेमेंट देके अपन माने ऑनलाइन भी मंगे पारबे तो एटा घिना बिका प्रोसेस तो आजर वीडियो रे किनटा देखमा कलेक्शन आजर वीडियो रे देखमा भल भल साड़ी माने देखमा कम जो तो कम नान तो एता सब बढ़िया बढ़िया अच्छे आ तार परे भी आगर तू आदे गुटे गुटे साड़ी 200 300 500 कम रेट भी अच्छे याजनी आ बेसी दिन नै आया यहां हफ्ते की 2 हफ्ता वीडियो रे आसबे तार पर आया बढ़े लंबा टूर से तार पर आपन माने खुजु देबे किशोर आया को 3-4 हफ्ता दे ताकर वीडियो ना आसे सेदिले बोल देखुन जदी किशोर मेहर आया को दुकान नेबा ले चाहूचन एटा बेस्ट टाइम है यहां आसुन 2 हफ्ता जाग यहां पूरा अच्छा तार पर आपन माने किशोर आया को बैठ में बेले भी बैठी ना पर तो जाऊ बिना रिव्यू स्टार्ट करबा देखमा ये केना देखमा देखमा कम रो जहले देखमा लेकिन जने भी देखामी कि नहीं पूरा बछा बजा साड़ी देखामी जन देखुन सार लोग पसंद कर देबे कम दाम भेले भी पसंद करबे देखुन केनता कम रो केनता बढ़िया साड़ी जन माने तार कम दाम रे भलटा खुजुते देखुन हराई पाई जेबे आ देखो ताकल लागिटा एटा देखुन तार आंचल मेहंदी धड़ी आंचल कॉफी बॉडी अछि एटा तार बॉडी एटा तार आंचल लागला तार बॉडी रे देखुन
2600 মাত্র মাত্র এর দাম 2600 क्या साड़ी में दिस 2600 2600 রে ইটা আগ 2800 3000 বিকুত না 2600 ইয়ানি এটা কমে 2600 কমে দামা সবুটা হাতে যার বি দরকার আছে বঢ়িয়া সে পাইবে নে আসুন জলদি জলদি বুকিং বঢ়িয়া বঢ়িয়াটা মানে এটা দেখুন পিঙ্ক কলর না দেখুন পুরা চোড়ে মানে কেনতা আছে ফির মঝিনে কেনতা আছে দাম क्या साड़ी में ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচ্ছা এতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে এটা মাত্র 2900 একটি বঢ়িয়া কলর থাকি একটি বঢ়িয়া কলর থাকি পুরা থোয়া শাড়ি কলে হবা 2900 মাত্র দেখুন ধড়ি বি কেতে ফিনিশিং আছে মাত্র 2900 টাকা এটা বি গুড দেখুন চৌড়া ধড়ি রে ডবল ধড়ি যেটা কি সে দাম क्या শাড়ি যেন হেসি ডবল ধড়ি হেনতা প্রকার আছে বাকি তার অধা দাম বাকি আছে চল দেখলে এই দেখুন মাত্র 3100 6000 বাই দিছে 6000 টাকা বাই দিছে 3100 মাত্র লাকি 3100 রে মিলুজি দেখুন বেশ এটা করে দেখুন এটা আডি ফাইন সুতা আছে আর বঢ়িয়া আছে হেনতা 6000 টাকা বাকি আছে এটা ডবল বাকি তার দাম টিকে অতকা আছে জহন 3300 খালি দেখুন খালি 3300 এটা ডবল বড় দেখুন 3300 ডবল বড় আছে এটা ধড়ি বিটি আছে ফাইন সুতা 3300 টাকা রে আপন নেই পারবে রেমন্ডা গা কিশোর মেহরা এক দোকান দেখুন এই শাড়ি তো পুরা জনতা লাগুছে কিন্তু সিমেন্ট কালার হইছে পুরা 6000 টাকা শাড়ি বাই দিছে আর তার ধড়ি বি আট বড়িয়া ফুলে এটা তার আঁচল দেখুন কোয়ালিটি লাগুছে ব্লাউজ পিস আছে ইথি হেতি তো নাথলা না থরা ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন 4200 মাত্র 4200 যে দেখবে তো 6-7 টাকা শাড়ি বলবে দেখুন আর ধড়ি বি পুরা কস্টলি ধড়ি হইছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 4200 টাকা তারপর দেখুন আয়কর পছন্দ হলে মানবার কইছি পরে মোর পছন্দ হয়ে গলা বড়টা কথা কে বাউনি না পারো এটা বড় দেখুন কত বঢ়িয়া আছে তার আঁচল বি আর তার বডি মেহেন্দি কালার রে লাল বর্ডার আছে 4000 মাত্র 4000 ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস থাই করে দেখুন ব্লাউজ পিস থাই করে কি দেখুন আর যেন অনলাইন মগাবে যদি পুরা দেখি না পালে ফটো মাগলে বি দেয়া যাবে এটা তো আমার কাম है এটা করে দেখুন কফি কালার ধড়ি আঁচল কপি কলর ধরে চল ফের তোলা বড় টিকে আছে তার আঁচল দেখি তোর লোক নেই যাবে যেন দিছে দেখুন কেতে ভাল আঁচল পড়েছে আর দাম বি দেখুন কেতে কম হইছে এটা 4200 বিকুতল বাকিটা হাতে 3800 পুরা সস্তা 3800 400 টাকা হাতো হাত ডিসকাউন্ট এটা করে দেখুন এই শাড়ি তো জেন থরা হলে সরি যাসি বাই চান্স পাসিং হলে বি না পায় আর ভাল শাড়িটা এটা যে বি অর্ডার করবা শাইনিং वाला দেখুন কেনতা লাগছে শাইনিং ভি পুরা গোল্ডেন শাইনিং আউছে পুরা মস্ত আছে শাড়িটা পুরা যে বি নেবা কি নাই পুরা পুসাবার পালিশ বহুত আছে এটা আঁচল পুরা আঁচল দেখুন এটা কেতে বড়িয়া বড় শাড়ি আঁচল সব শাড়ি রে উতরি আছে রেট বানা 200 300 500 এটা 4200 মাত্র 4200 কমই করেছে 4200 এটা কিছু না 45 5000 হবার কথা লেকিন রেট উতরি যে বলে 4200 রে মিলুজি দেখুন কেনতা শাড়ি মানে দেখো কেনতা শাড়ি মানে দেখো কলর অপশন আর কেতে বড়িয়া লাগছে শাড়ি এটা বি 4200 এটা আছে তার আঁচল দেখালি পুরা নোয়া ডিজাইন আছে সুতা কিন্তু পুরা 100 পুরা পালিশ লাগুছে যেটা তার এক নম্বর সুতা এটা সে সুতা 4200 মাত্র 4200 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি এটা তো গুটে ইথর নোয়া আছে মোর লাগি ইতার 2000 ধরি হতল আর গুটে ধরি করা হইছে আমার ভিউয়ার্স মান গলে বি নোয়া যেটা দিছো যে শাড়ি দেখো তার ময়ূর ডিজাইন দেখুন কেনতা কাম হই দেখুন শাড়ি আঁচল এটা সলিড আছে এটা আঁচল नंबर 1 क्वालिटी শাড়ি যেটা কম যাকো পছন্দ লাগে এটা পাগল লাগি এটা সবতি ব্লাউজ পিস আছে 5400 মাত্র 5400 যেন কোয়ালিটি কাম আছে 5400 কিচেন হইছে 5400 কে দেখুন সলিড আছে শাড়িটা এটা করে দেখুন পুরা সে 8 ইঞ্চি ধরি শাড়ি মানকর বাদশা শাড়ি মানকর বাদশা যেন কহসন আছে এইটা সেটা দেখুন চৌড়া ধরি রছে ফের সে কোরাক মন্দির মিতাল হইছে কোরাক মন্দির ডিজাইন রছে আইডা তার আঁচল সলিড মস্ত আছে ব্লাউজ পিস থাইক রয়েছে বহুত বড়িয়া লাগছে মাত্র 5800 क्वालिटी जे तो 8-9000 कहबे बोल केते सस्ता আছে দেখুন 5800 কে এই ধরি পাই যাউছন বহুত বড় আয়াকর এক্সপেরিয়েন্স কথা কো দে শাড়ি মানে যেটা দেখো অক্লিয়ার हां মো হেনতা মোর তো মু কহছি পরে আসু না গ্রাহক মানে না খুশ হন বলছি কাস্টমার খুশ হলে মতে বহুত বড়িয়া লাগছে ছনে বুলিয়া লেবে 2-3 ঘন্টা নেই যাউছন বি দেখুন এটা আঁচল তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস দিছি গলা না ব্লাউজ পিস তো আছে কইলে আর তার বডিটা দেখুন এটা আমি 5800 দেখুন কেতে বড়িয়া আছে মাত্র 5800 যেন দেখুন আসি বিনা পরন তাকে দোকান অনলাইন মগালেবে আয়া हां পাই যাবে আরাম সে পুরা ঘর বসি দেবে পিলা পচরে দে যাবা তাকর ঘর কেনটা বলি করে ডেলিভারি কোরিয়ার রে আপনकर যেটা ফ্লিপকার্ট যাচ্ছে এন্ডা আয়াকর এটা পার্সেল রে এটা তার বডি দেখুন ব্লাউজ পিস আছে এতি বহুত কইছে সবুত আছে 4400 মাত্র 4400 টাকা দেখুন আপনারা মগাই পারবে এটা করে দেখুন ডবল বর্ডার আছে 6000 টাকা বাকি শাড়ি ডিজাইন ডবল বর্ডার পাটার ধরি ফুল ধরি আছে এটা 5500 তো আয়া কম নাই না আর কম আছে পুরা সস্তা দিয়ে দেবে বহুত সস্তা দিয়ে দেবা এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি মাত্র 4600 মাত্র কেতে সস্তা করলো দেখো পুরা 100 বস্তা আছে ফ্রি ডান তার না যে দেখুন 20 নেলে 46 টাকা খালি 46 শাড়ি ডবল বর্ডার বেলা কাহি খুঁজবে বেলা বেত কি সস্তা না পান কাহি না পান 4600 কিশোর মেরা আয়া গ্রাহক খুশ হন বলি দে হাं মো গ্রাহক খুশ হলে মতে বহুত বড়িয়া লাগে বারবার আসু তখন বলি দে দেছ না দেখুন এটা বি দেখুন ডবল বর্ডার
केते भल डिजाइन माने सूता माने खाली माछ धड़ी नहीं हेंता सिल्क सूता আছে পাট ধড়ি হইছে মজুদ ডিজাइन এটা তার আঁচল আঁচল দেখুন কেন লাগু এটা টান আর ফিনিশিং ফিনিশিং আছে দেখলে জানা যে পুরা পিটি পিটি বুনলা শাড়িটা মাত্র 5500 সলিড আছে দেখুন 5500 জেন নেবে পুছাবা যে भी नबा के फेर से जाओ ना बोला बोला कान से हेंता যদি শাড়ি কিনবা वाला किशोर आया कर दुकान के जाओ फिर जाओ बोलबा डबल है चला बोलबा आया केबा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ताकर व्यापार कर आया केते बरस लान के 33 बरस हो गला आय तोर गुटा तो कंप्लेन न होय से कंप्लेन तू बार बार गिनु जन नहीं आउ छन डबल टेबल चौबल जने जतो 8 थर 10 थर फोन कर मगाउ छन एटा तार चल वीडियो ना बनाला आय कर आउ हां आउ छन आइडा तार बॉडी देखो इटा भी 5500 इटा भी देखुन 5500 टंका केते बढ़िया আছে 5500 के जे আছে দেখুন আয়া को पूरा पाखर आखर सब अंचल समस्त जानसन आया हां मते बहुत जानसन एरिया फेमस आइडा तो ना कहल जनता लागु से सूता पूरा केते फाइन আছে দেখুন डबल बॉर्डर देखुन पाटो धड़ी ई धड़ी यानी बहुत डिमांड এইটা ফের অকলিয়া ধড়ি করা হইছে হেনতা বাঁধা ধড়ি না করা হই এটা করে দেখুন তার আঁচল আইডা তার বডি দেখুন সলিড এটা আমি 5500 5500 के नहीं जाऊं ग्राहक खुश हो नॉन ग्राहक खुश हो मोर मतो है ग्राहक खुश हले मते बहुत बढ़िया লাগে দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে ফিনিশিং আছে দেখুন এটা মাছ ধড়ি গুটা আলা এটা টিকে ভাল আছে আর আর তার নতকা আছে কলর বি ডিপ আছে এটা আমার পুরা এক নম্বর শাড়ি যেটা কহছ এটা দেখুন আঁচল এটা সেটা 22 বেলা এটা 24 ক্যারেট এটা তার বডিটা 6000 মাত্র 6000 মাছ ধড়ি 6000 টাকা ডবল বড় শাড়ি কেতে ভাল লাগুছে শাড়ি তার বুনাই কেনতা আছে দেখুন যে দেখবাই জানি পারবা এটা করে দেখুন কেনতা বড়িয়া বড় শাড়ি মানে দেখো ফির দাম কেতে কম লাগুছে যেন কি भी है मैं उतरे करी मोर पूरा हिसाब रे में कर दे छे लेकिन यहां सस्ता আছে जे जे यहां नहीं गिनवा पूरा पुसाबा तार आंचल माने देखो तो केनता माने पोकालु न जे शाड़ी आर भल हो बोली करी हमें देखो तार बॉडी देखो निता दाम 6000 मात्र 6000 टका बाकी समय गिनबे 6500 रे 500 300 500 हंता हेसी এটা কমি করে কইছে 6000 टका रे दे जन ये देखो इतार इतार धड़ी रो काम माने देखो हेता तो जानबे जे केते केता আছে बोली करी क्वालिटी আছে बोली करी এটা তার আঁচল এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল भी দেখো কেতে বড়িয়া আঁচল মানে চক্র আঁচল থাকে কেতে বড় বড় বাঁধ পগুছে মাত্র 6000 দেখুন কেতে বড়িয়া আর লেট না করুন যার দরকার আছে বলে এই বেলা বেলি আসি ধর সস্তা পাইবে বনে এটা আয়াকর ভিডিও ছাড়লা কি সঙ্গে সঙ্গে সরি যাচ্ছে মন না থাকে যেন মানকু দরকার সাথে বুকিং করবে আর 3-4 পুরা অকলিয়া অকলিয়া ডিজাইন মানকর শাড়ি भी বনা হইছে দেখুন মাছ ডিজাইন এটা দেখুন তার আঁচল আঁচলে মাছ ডিজাইন আনতা ডবল ধরিলে মাছ ডিজাইন মুশকিল है আর তার বডি পুরা শাইনিং মারু যে পাটো পুরা শাইনিং মারছে মাত্র 6000 রে দেখুন এটা भी 6000 সলিড আছে দেখুন কেনতা আঁচল থেকে দেখুন 6000 রে আর বডি রে भी কেনতা কুঠি কাম হে করে ভিতরে ভিতরে তানে সব সামান আছে পুরা দেখুন রেড উতরি গেল এইটা বডি দেখুন কেনতা কুনি কুনি কাম মানে আছে ছোট ছোট কাম পুরা ছোট ছোট টেরাকোটার কাম আর পুরা বাঁধরা কিনি ছোট জনে জনে খুচন ছোট প্রিন্ট বলি করি কিতে মস্ত আছে দেখুন কলর भी एक नंबर আছে আজ্ঞা এক নম্বর আছে কলর মেহেন্দি ধড়ি আছে ফির এই মেহেন্দি কোছে মেহেন্দি বডি আছে আর কফি ধড়ি এটা তার আঁচল কফি আঁচল ধড়িটা কিতে বড়িয়া লাগছে দেখুন আঁচল भी অকলিয়া আঁচল এটা তার বডি দেখুন সলিড আছে মাত্র 6000 দেখুন সস্তার পুরা সস্তা है মাত্র 6000 টাকা নেই জানা যাহাকু দরকার অনলাইন भी नहीं পারবে আর তাকে দোকান কি भी আসবে যেন মা দোকান গও তাঙ্কু ফোন দেখুন কেনতা ছোট ছোট কাম রে কেনতা ডবল বড় বডি র কাম মানে কেতে কিসবর কাম মানে হচ্ছে দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন কেতে বড়িয়া লাগে আঁচল এটা তার বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया लागे মাত্র 6000 দেখুন কেড়ে बढ़िया শাড়ি দেখুন ছোট ছোট কাম হি কেতে ফিনিশিং দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে সফা পুরা 6000 টাকা দেখুন রেমন্ডা গা কিশোর মেরে ইয়াকর দোকান র আপন দেখুন आराम से पूरा मोर ना ধলে भी কেতে লোক জানছন যে তার हां हां আমি আইছো এনকে জীব কিশোর বল চলে মেরে আই মুজা যাও বলছো কথা আসন আজ তো জনে আইতলে যে আপনकर ভিডিও দেখি করে আইছে একা তোর কথা বার্তা কি বল আইতলা দেখুন এটা কাহি সে মেটা কানি আইতলা আচল এটা তার বডি দেখুন বহুত দূর মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা আমার রেমন্ডা গাঁ কে কাহি সুন্দরগড় বহুত দূর না আউছ ঝারসুগুড়া কলাহান্ডি সব এরিয়া রেমন্ডা কে আউছ না পুরা সস্তা দাম রে গেনি নউছ না हां सस्ता बोली आउछ कहउछ ସେମାନେ ବି ନିଜେ कहउछ ସେମାନେ ଆପଣ কম্পেয়ার করে দেখি জানি পকা দেখো রামাগিরি রে মান কেতে রেট পড়ু যা রেমন্ডা গাঁ কেতে রেট পড়ু যে এটা দেখুন তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল সলিড আঁচল পড়িছে পুরা আঁচল দেখি করে লোক খুশি হবে আর বডি রে भी দেখুন রামাগিরি রে ভিতরে ভিতরে কাম হেকরে ফের গুড় গুড় ফুলদানি গমলা হইছে ব্লু ধরি আঁচল वाला আর কাম है পছন্দ দেশি দেখুন এটা দাম 6000 এটা भी খালি 6000 টাকা याद सस्ता নুন তো যেতকি আউছ না আসুন বিয়া গরিয়া বড়ু গরিয়া যাহার আছে এই বেলা বেলি নে করে থুই মানে তাকু পুরা পুসাবা বনা সস্তা পড়িবা সর এটা দেখুন গোলাপ ফুল ডবল বড় এটা দেখুন আঁচল भी দেখুন কেড়ে কষ্ট আছে পুরা তার বডি দেখুন পুরা দগাল করুছে মাত্র 6000 কে পাইবে গোলাপ ফুল ডিজাইন মাত্র 6000 টাকা যেন মানে भी অনলাइन অর্ডার করবে ফটো ভাগলে भी আইয়া দিয়া যাবা সাঙ্গে সাঙ্গে পটে দেছন এটা করে দেখুন নোয়া আসলা কাম आ वीडियो आरंभ नु कहि दिले आया किशोर आया हफ्ते के 2 हफ्ता न नहीं था मु जिमी टिके बुली जिमी बाहर के बुली जे पूरा मासे पास के बुली जिवे
এটা তার আঁচল দেখুন এই দেখুন এটা আঁচল আঁচল এতকি দেখুন এটা টিকে সেন্দা চৌকি মিস্টেক হই যে মিস্টেক নাই যে শাড়ি চৌতাটা উল্টা হই যাইছে এটা তার বডি তার পুরা ফটো মাগলে বি দিয়ে দিয়াবা এটা তো 6500 কম নাই ভাই হ্যাঁ 6500 কাঁ করি বলে ধড়ি নোয়া এটা জনা পড়ি যাউছে ধড়ি নোয়া এটা ধড়ি নোয়া পুরা দেখ শাড়ি দেখ নাই জনা পড়ি আছে কেন শাড়ি কেতে হেইতে বাজে কাম বি তার ফিনিশিং আছে এটা বিগড়ে দেখুন এটা বি আছে 6500 এটা বড়র বালা আর কাম বি তার টিকে অটকা পড়ছি বড়র জন করছন কি অটকা কাম পড়ছি আর শাড়ি বি কোয়ালিটি আছে এটা পিওর 24 ক্যারেট বলুন এটা 24 ক্যারেট এটা কহে যে 24 ক্যারেট কহসন এটা দ্বারা আঁচল দেখালি আর তার বডি বডিটা দেখুন পুরা 6500 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার কোয়ালিটি এটা বি গোটে 6500 তার 6500 তার মানে মতলবটা বলতে এই যে বর্ডর না আছে বিট ইতি লাগি তার অতকা দামে তার মজুরি অতকা এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল বি সলিড আছে কেতে বঢ়িয়া আঁচল পড়িছে ব্লু ধড়ির পুরা আঁচল বলে বড়ির কথা তার বডি দেখুন কা করি এতকি কাম বলে এটা তার মানে কি কাম অতকার হচ্ছে সেতি লাগি 6500 টাকা 6500 দেলা বি কিনি বন্ধ নাই ন যে দবা বি পুরা পুসাবা কেতে ক্লিয়ার আছে দেখুন কামটা নম্বর 1 কোয়ালিটির ডবল আইরা করে দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়ি 10 ইঞ্চি ধড়ি দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়িরে তার নোয়া ডিজাইন আর তার আঁচল বি কস্টলি আঁচল পড়িছে দেখুন কিন্তু আঁচল পড়িছে ঝলে তো আঁচল দেখি নেই আঁচল দেখি করে নেই যাবা তার মুহ দেখি করে নেই যাবা পুরা বহিত মানে পুরা সলিড আছে বিলস পিস তো আছে কহে সবুতি আছে আর তার বডিটা দেখুন মাত্র 7000 দেখুন কেতে বড়িয়া কমিছে এটা নাহলে আগো 8 ଥିଲା এটা মাত্র 7000 8000 8500 এন্দা ଥିଲା দেখুন ইয়ানি পুরা 7000 টাকা আপন পাইবে ইদা করে দেখুন সব নোয়া নোয়াটা মই দেখাউছেন ফে হেলতা বি নাছি আয়াকর সব ভিডিও দেখবে সব নোয়া নোয়াটা প্রত্যেক সপ্তাহ সব নোয়া ডিয়া এটা তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার বডি ঘোড়া ওটর সব হাতির ডিজাইন 6800 পুরা সে মাত্র 6800 এতকে ধরি থেকে করে এটা কাম করে 6800 পুরা ধরি যাত্রা হ্যাঁ বেসতা আছে হাতির বড় দেখুন হ্যাঁ এই ছ ধড়ি তো ছ ধড়ি ফের তার ভিতরে ভিতরে কি নেতা কাম না পুরা করে গমলার ফুল মানে ফুটিছে আর কলর মানে ঠিক দেখো কলর মানে দেখো রামাগ্রিন কলর আর কফি ধড়ি বলে ফের দেখো না কেনতা পুরা কস্টলি লাগুছে এটা দেখলে আঁচল এটা তার বডি দেখুন মাত্র 7000 দেখুন কেতে বড়িয়া সবুতি কাম হইছে এই ধড়ি রবি ভিতরে বাহারে বাহারে কাংলা হেতে লাগি এটা দাম 7000 7000 টাকা কিছু না শাড়ি মানে মিলু যে আইটা তো দেখলা পুরা নেই যাউছন সবু থর সরি যাউছে এটা হ্যাঁ রামাগিরি রে ফের দেখুন সে রং ভরা হইছে তার ধড়ি ভিতরে বাঁধা মানে আঁচল এটা আইটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে 7000 মাত্র ময়ূর ডিজাইন থেকে দেখুন সে নর্তকী মানে সে বরণমালা ধরলা এই ডিজাইনটা যে 7000 টাকা আপন মানে রং ভরা হইছে ইয়ে কিছু এটার কাম দেখুন রেট কিছু নয় হ্যাঁ কিছু নয় কাম এই যে এটা করে দেখুন নয়া আছে খাস লাগছে শাড়িটা এটা ফুল ধড়ি তার মানে সুতা ফুলর ধড়ি যেটা কি পুরা অরিজিনাল এইটা তার কোয়ালিটি দেখো চৌড়া ধড়ি আঁচল দেখো এটা পুরা এক নম্বর বুন করে এটা হেনতা না সেইটা পুরা সে সকটা জন মিলন সকটা যেটা আছে হেনতা বুনলা মিতালা হেনতা বুনা হইছে হেনতা বুনা হইছে বিলস পিস বিল আছে এটা তার বডি 5800 মাত্র 5800 যেতে বড়িয়া সেটা দেখুন 5800 মু কোন যে পরে হাতে যার দরকার আছে নেই যতন বহুত সস্তা পাই যাবে বলছে পুসাবা তাহাকে এটা করে দেখুন ছোট ধড়ির এটা ঠিক ছোট ধড়ির কি মাগুজন বহুত মাগুজন এটা তার বডি দেখে দিলে আঁচল ফের পছা দেখে দেবে এটা গ্রিন এই কলর মেহেন্দি কলর আর এটা তার আঁচল 6500 দেখুন কেতে বড়িয়া ধড়ি এটা নোয়া আছে এভে ধড়ি কম হেকি দেখুন ধড়ি কম হেকি 6500 পুরা পুসাবা তাহাকু हां पूरा पुसाबा अब आजिर ভিডিও বেশি লম্বা না জলদি সে লম্বা জলদি লোক भी দেখবে জহর দেখলে না কল না দেখুন এটা গুলো দেখুন ভলটা গুলো আছে আম কোসি ডিজাইন ফের এটা নোয়া ধড়ি হেনতা না সে যে মুতারনে এটা দেখো যে বলি করি এটা তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল আই তার ধড়িটা কি অতকা কাম আছে বহুত ছোট কাম আছে আর তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে 6800 लेकिन মাত্র 6800 কেতে বঢ়িয়া ধড়ি আর কেতে বঢ়িয়া কাম দেখুন 6800 টাকা আপন মানে রেমন্ডা গা কিশোর মেরে এক দোকান নেই পারবে মোর না ধলে কি লোক হ্যাঁ জানছো মুসে আউ পুরা হ্যাঁ এন্তা বলছ জানা মারা ব্যাপারী এটা না আমি জান বলছ এটা করে ধড়ি দেখো এটা পরে নোয়া ধড়ি গুটে মাছ ধড়ি ফের ধড়ি কম আছে এটা দেখুন এটা আঁচল এটা তার বডি এটা থেকে উতরে দেছো নাহলে রাখো 7200 বিকি থিলু 6800 আছে হাতে রেড উতরি যাবে উতরিছে 6800 খালি 6800 টাকা দেখুন সলিড আছে শাড়ি আর কলার টিকে দেখুন আপন তো মোবাইলে জনা হ্যাঁ এটা করে দেখো রিয়েলে দেখবে ওয়ার্ক বালা গুটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বালা এটা ওয়ার্ক বালা ডাবল ধড়ি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বালা এই দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল বি সলিড আছে ওয়ার দেশি পলানো আপের মধ্যে দেখামি বডিটা দেখুন কেতে বড় আছে তার সাথে দেখুন
ওয়ার वाला है करीब मात्र 6000 মাত্র नॉन ग्राहक खुश और बार-बार आसुन मु हेते मोर दरकार है ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখুন मात्र 6000 নম্বর 1 কোয়ালিটি ফের এন্তা মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা দেখুন কিশোর মেহের একর দোকান দেখুন মহা সেল নো বড় অফার हां हां ऑफर है इधर गोटे देखुन इधर फिर देखुन वाला फिर आते कहि दो छोट धड़ी वाला इटा फिर आउतरा तो आगो एता बिकु थरो इधर फिर बिलोस पीस वार हेचे रामाग्रीन कलर रे छोट माछो धड़ी एटा तो धड़ी कम देखले तो लोग लुभाय हे जिबे हो जाऊ हन के जाऊ बोलबे सॉलिड है आज केनता लागु छे देखो एटा देखो ना चल एटा तार बॉडी आ बॉडी सॉलिड नंबर 1 पूरा तमे एटा प्राइस जीत गया बैंड हां पूरा एंता छे आई तार वार भी बहुत काम छे सॉलिड छे ब्लाउज पीस वार नंबर 7200 मात्र मात्र 7200 आई जन जन रामाग्रीन कलर कहा जाले एक्यूरेट रामाग्रीन कलर इटा कहा जाय इटा के देखि बाकीटा बनो जो बाकीटा बनो छन 7200 मात्र 7200 टंका मात्र देखुन आपण नहीं पारबे इदा गोटे देखुन हेंताटा बाकी तार डिजाइन कलर अलगा छे टिके देखाबार पड़बा तार धड़ी भी कलर टिके अलगा छे डिजाइन भी टिके अलगा छे इदा भी है दामरा इदा भी वार छे मैं देखे देमी अरे तार बॉडी देखुन जहां के जन कलर पसंद लाइक हां आराम से पूरा कोई कहा के डीप कहा के लाइट देखुन 7200 देखुन सॉलिड 7200 के जेना बा उ 100 थे जबा हो पिन देबा वाला और शोरूम मान को भी जदी मिलवाला 12-13 हजार कम ही ना मिले इदा गोटे देखुन 10 इंची धड़ी रे अछि देखुन 10 इंची धड़ी तो अछि फिर तार आंचल तार बॉडी रो काम देखुन जनता की पूरा मैचिंग मुंह भी आंचल भी पूरा मैचिंग देखुन डाला आंचल एटा तार आंच बॉडी देखुन केते बढ़िया अछि तार पर एटार वार देखुन केते कॉस्टली वार फिर देखुन बहुत ही बढ़िया मात्र 8000 मात्र देखुन 8000 टका इटा आगो तो आज के बिकी छाड़ो ना कहनो एहाबे सस्ता আছে 8000 जल्दी नो पुसाबा ताके किछि नो से 8000 इटा गोटे देखुन मिकी माउस जिंदगी छुआ माने देखसन कार्टून बोलसन कार्टून देखुन मिकी माउस रो 10 इंची धड़ी आपण मन मिकी माउस देखिबे केते केना थिसे इतिर फिनिशिंग देखुन आंचल भी देखुन आंचल भी सॉलिड छे देखुन केनता लागु छे जे आयकर साड़ी रो फिनिशिंग मान के आपण आ तार बॉडी कलर भी टीबुल वाला बढेडे कथा केनता कलर बनि छे देखुन पूरा रोटो पड़ छे फेवरेट कार्टून मिकी माउस आ मिकी माउस जन आइए देखुन इतार बिलो इतार वार भी आ कॉस्टली वार फिर भी 8000 पूरा सस्ता दे में मिकी माउस संबलपुरी साड़ी देखुन 8000 टंका देखुन ब्लाउज पीस वर्क 10 इंची धड़ी नहीं पारबे देखुन रेमंडा किशोर मेहरा याकर दुकान रो इदा गोटे देखुन जॉइंट सॉफ्टा डबल सॉफ्टा आ कलर देखुन अछि इने फिर ब्लाउज पीस वार भी होछे देखौ छे देखुन आचल ये तार बॉडी देखुन इति फिर ब्लाउज पीस वार छे डबल सॉफ्टा है फिर ब्लाउज पीस वार आ ब्लाउज पीस वार गेंता मात्र 9200 देखुन 9000 जनता के आरागोर आमे उत्काल बिकी छु भी नहीं छ लोग फिर भी हादे सस्ता है जेतु हमें भी सस्ता दे दउ छु 9200 टंका देखुन केते हेवी डिजाइन रे छ डबल सॉफ्टा थे ब्लाउज पीस वार मिलेबे इदा गोटे देखुन एटा भी डबल सॉफ्टा तले गुटे ऊपर गुटे छोट सॉफ्टा लेकिन पाटो में तार शाइनिंग में 3D कलर दे तार आंचल देखुन एटा आंचल आरे तार बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया सॉलिड अछि फुल धड़ी अछि तार धड़ी तो चिटी साम मिताल दुछे हो पूरा जनता ना कहनो सांप के बोलो धड़ी हां मात्र 7000 देखुन केते बढ़िया छड़े ब्लाउज पीस अछि मात्र 7000 टका तार पर देखमा तार पर देखमा वन साइड सॉफ्टा सिंगल सॉफ्टा 6 धड़ी तो अछि तले 2 ऊपर तले 4 ऊपर 2 फिर सॉफ्टा धड़ी अछि आइदा तार आंचल आया एंता आंचल ना देखबार दल ना इटा कहली परे मैं बाची बाची साड़ी आनसी मोर पसंद टिक अलगा है और मोर जना पसंद गला वाला साड़ी से ग्राहक केनटा नेबे काना में आगे मात्र 7000 मात्र 7000 टका देखुन आगे जेंटा पसंद कर लेकिन सेरा बाउनी ना परन के हो इदा गोटे देखुन नुआय छे यादे स्टार छे फिर ऊपर सॉफ्टा भी दी किस्म छे और दाम भी जो नाइ नो तार बोतरे अच्छे आ यहाँ दे कमी छे बोले करी मैं पूरा एकदम कमी कर दे दूं छे जे भी आबा के नहीं होलसेल रेट आंचल आइड तार बॉडी देखुन मात्र 8400 जेंटा कि 9000 ऊपर हेबार कथा लेकिन 8400 नॉन ग्राहक खुश आ जेन साड़ी रे पूरा सॉलिड अच्छे कलर भी केनता अच्छे आर भी देखामी इरा गोटे देखुन ट्रिपल सॉफ्टा ऑरेंज कलर रे ब्लू थडे ट्रिपल सॉफ्टा ई देखुन तार आंचल देखुन एटा आंचल आइड तार बॉडी देखुन ट्रिपल सॉफ्टा केते बढ़िया क्वालिटी का 8300 पाई जिवे देखुन केते बढ़िया इटा भी रेट थिला कमी कर दउ छु 8300 टंका देखुन सॉलिड अछि साड़ीटा तार पर देखमा इरा आगरु गोटे देखैथिली तार कलर ऑप्शन होगा छै इटा आगरु देखाइतला इटा तार आंचल ए तार कलर तो यहाँ पहला पसंद आर भल लागु छै ता पूरा अलगा किस्म कलर ई कलर ही सबसे मार्क्स 8400 इटा देखुन 8400 टंका देखुन सबुते बिलोस पीस अछि जहां देखे छै ऊपर आ तार पूरा फोटो मांगबे जेनर दिया जीवा इटा गोटे देखुन केते लेंथ सॉफ्टा अछि देखुन साड़ी ते हेइ छै शोरूम मन को उलै थिसन इटा जे नै जेबा कि तार आखर पाखर लोक कि पचरो थबे केन साड़ीटा बोली देखुन इटा देखुन आंचल
ब्लाउज पीस तो अच्छे कहि अच्छे थी आज जे एड तार बॉडी गुटे नजर रे पसंद कर दो पूरा दिसुचे एंता पूरा के झकास करूचे मात्र 9000 पूरा दलाल करूचे 9000 इधर गोटे देखुन ट्रिपल सॉफ्ट ट्रिपल सॉफ्ट में स्टार डिजाइन है स्टार डिजाइन है तार बाहर स्टार है देखो 6 धड़ी रे आई तार आंचल भी सॉलिड आंचल पड़ी छे तो आया 10 डिग्री बाजन नहीं हेतकी भी नहीं से एड देखो ना इता भी अच्छे दुई कह देमे इतार बॉडी देखुन आ तार बॉडी देखुन मात्र 9000 मात्र कमी कर देबा 9000 टंका देखुन साड़ी रा क्वालिटी देखुन पूरा विश्वास ने जे साड़ी इरा गोटे तो साड़ी टे मो लागि नया बोलो तो बाकी लोग तो केदा कहमी ना कहि पारे केनता अच्छे तार धड़ी काम देखुन कलरफुल वाला यार केनता अच्छे देखुन आइता देखुन काम देखुन केनता करी से कारीगरी है आरे तार आंचल तो देखि जने जीवा आंचल भी कॉस्टली होछे बिलोस भी सही होछे सिंह थे जने काम देई जे आरे तार बॉडी देखुन बहुत 9200 रे पाई जिबे पूरा सस्ता पूरा 10 ऊपर साड़ी 9200 रे पाई जिबे जल्दी ऑर्डर करो ना जल्दी नो आ जेने साड़ी देखाला देखुन सब बचा साड़ी पूरा कैंसिल होता ना या साड़ी है ना देखुन ना जदी भी जिन वाले चाहो ठीक जल्दी बुकिंग करबे ना तो या कोन पूरा संगे संग स्टॉक सरी जीवा आ ऑर्डर करबा प्रोसेस बोलते दियो जेन साड़ी भी आपन को पसंद आला स्क्रीनशॉट करो या को जे नंबर दिया है WhatsApp नंबर है सेटा हेन के आपन माने फोटो पठे करे एड्रेस आ पेमेंट पठे करे आपन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे हां करि पारबे जेन माने ऑनलाइन मगाबे जेन घर के आछन आ बहुत बढ़िया आर बहुत देखि पारबे आ भी बहुत सारा देखि पारबे ताको दुकान के आछन ताको दुकान रे एड्रेस ला गांटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ नु 20 किलोमीटर संबलपुर 40-45 किलोमीटर आ जदी जेन माने भेडन साइड न आउजन मात्र भेडन नु 10 किलोमीटर आ जदी भी रास्ता घाट जानबार असुविधा आबा आ एक नंबर के पचरे देला हम सब कहि दमु सब डिटेल रे बते देबे और आपन को गूगल मैप रे लोकेशन पठे देबे जे आपन को आबाले की असुविधा ना हो तो आजरा वीडियो आपन को केना ला कमेंट रे कोन जदी भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरह जन सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।